Bismillahirrahmanirrahim. Lesson number 2, using the scientific method. यूजिंग द साइंटिफिक मेथड लेसन को हम 3 तरीकों से पढ़ेंगे। इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इसके सिनोनिम्स और ग्रामेटिकल पॉइंट्स को हम इस लेसन की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और साथ विजुअल इमेजेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं ताकि आपके जहन में ये बातें अच्छी तरीके से महफूज हो जाएं और जब आप एग्जाम में इसको रिप्रोड्यूस करें तो आपको याद करना आसान हो जाए। तो पहला जो हमारा पैसेज है उसको अगर याद रखना हो तो साइंसी तरीके इस्तेमाल करने से हमने बहुत सारा फायदा उठाया है। मिसाल के तौर पे हमने अपनी सेहत की बहाली के लिए, मेंटेनेंस ऑफ आवर हेल्थ, खुराक की पैदावार और उसको महफूज करने के लिए, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, अपने घरों की तामीर के लिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने साइंसी तरीकों को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया है। अगर आप इन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड पे इमेजेस देखें और फिर छोटे छोटे जुमले आप खुद बना सकते हैं कि हमने साइंसी तरीके इस्तेमाल करके क्या फ़ायदे उठाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि बाकी लेसन जो है हम उसके 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 पे बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज, नंबर 2 बेटर सैनिटरी कंडीशंस, नंबर 3 मोर फूड एंड बेटर फूड, नंबर 4 पे चले जाएंगे बेटर एटीट्यूड्स की तरफ चले जाएंगे। और अगर हम इसको नंबर 1 बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 साल पहले 7-8 बच्चों में से 7 बच्चे अपनी बर्थडे तक नहीं पहुंचते थे। इसका मतलब है मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था। अगर मिसाल के तौर पे आप बड़े मजबूत तवाना बच्चे होते तो पहला साल गुजर जाता तो फिर भी 6 साल तक आपको कई बीमारियां लेती और 12 साल तक तो यकीनन आपको ये जो मोहलक बीमारियां आपको नजर आ रही हैं इसमें बहुत सी बीमारियां आप पर अटैक कर चुकी होती। पर इंसान की जिंदगी बड़ी जो है क्या उसको कह सकते हैं अनसर्टन थी। मोर्टेलिटी रेट आप देखते हैं कि इन्फेंट बच्चों में बहुत ज्यादा था। और चाइल्डहुड डिजीजेज अगर आप देखते हैं तो उसमें स्मॉल पॉक्स है, मिजल्स है, हुपिंग कफ है, स्कारलेट फीवर है, डिप्थीरिया है और इस तरह की और बड़ी मॉर्टल डिजीजेज हैं। और ये बीमारियां जो अगर एक दफा फैलना शुरू हो जाती तो पूरी कम्युनिटी फैल जाती। Diseases such as yellow fever, malaria, typhus, cholera, typhoid fever, and influenza easily spread within communities, posing significant threat to the people's life. और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो बहुत थोड़ी थी इससे साइंसी तरीके इस्तेमाल करने से पहले, और साइंसी तरीके इस्तेमाल करने से के बाद इंसान की जिंदगी में 30 ईयर का इजाफा हुआ। साइंसी तरीके इस्तेमाल करने के बाद अब बच्चों में जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम हो गया। अब बच्चे अस्पतालों में पैदा होते हैं जहां बीमारी लगने का इम्कान नहीं होता और बच्चों को वैक्सीनेशन की जाती है जिससे बीमारियों से उनका बचाव किया जाता है। और आम इंसान की जिंदगी साइंसी तरीके इस्तेमाल करने के बाद उसकी जिंदगी में 30 साल का इजाफा हो गया है। तो इस तरीके से साइंसी तरीके इस्तेमाल करने से हमने बीमारियों पे कंट्रोल और उनकी कॉज और प्रिवेंशन को भी समझ लिया है। नंबर 2 पे हम जाते हैं बेटर सैनिटरी कंडीशंस पे। जैसे कि आपको पिक्चर से नजर आता है कि 200 साल पहले, सिर्फ एक सदी पहले जो है हमारे शहरों की हालत कैसी थी। गलियां कच्ची थी, निकासी आपका निजाम ठीक नहीं था, जानवर गलियों में घूमते फिरते रहते थे, गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंका जाता था और जानवर इसी कूड़ा क्रिकेट खाकर गुजारा करते थे। लोग ओपन टॉयलेट इस्तेमाल किया करते थे और आमतौर पे पानी के जो कुएं होते हैं उनके पास, और ये इनका फुजला बहकर उन कुओं में चला जाता जहां से फिर लोग पीने का पानी इस्तेमाल करते थे। इस तरीके से कंटेमिनेटेड जो वाटर है, पोल्यूटेड वाटर, वो यूज होता था। अब साइंसी तरीके इस्तेमाल करने के बाद हमारे सैनिटरी कंडीशन किस तरह की हैं। आज हमारे शहर की गली पक्की और उम्दा नकासी या आब वाली हैं और इन्हें बाकायदगी से साफ किया जाता है। गलियों में कूड़ा करकट फेंकना कानूनन जुर्म है। शहर के तमाम हिस्सों से गंदा पानी जो है वो बंद पाइपों के जरिए डिस्पोजल प्लांट तक पहुंचाया जाता है। साइंसी तरीके इस्तेमाल करने से वाजह हो गया है कि गैर सेहत बख्श हालात जो हैं, अनसैनिटरी कंडीशन जो हैं, वो जो आप कैसे कहते हैं टाइफाइड फीवर है, कॉलरा है, डिसेंट्री है, ऐसी बीमारियों को फैलाव का बायस बनते हैं। आज ज्यादातर शहरी हुकूमतों के पास सैनिटरी डिपार्टमेंट हैं जो शहरों को साफ रखने की जिम्मेदार हैं। एक सदी पहले बहुत सारे शहरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए बाल्टियों के जरिए पानी भर के लाने का आम रवाज था। पानी को कुआं से घर तक लाने के लिए काफी फासला तय करना पड़ता था, लिहाजा नहाने के लिए और बाकी घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी का इस्तेमाल बहुत मोहतात तरीके से किया जाता था, स्पेरिंगली किया जाता था।
آج کل قصبے اور شہر ایسے نظام رکھتے ہیں جو عام طور پر گھریلو استعمال کے کافی پانی فراہم کر دیتے ہیں۔ عام ترین مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بڑھتے ہوئے شہروں کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مسلسل پانی دستیاب کرنا ہے۔ لاس اینجلس نے 544 کلومیٹر دور کولوراڈو ریور سے شہر تک پانی لا کر اس مسئلے کو حل کر دیا ہے۔ اب یہ ایک شاندار ترقی ہے کہ گھروں کو بالٹیوں کے نظام سے پانی کی فراہمی کی نسبت یہ ایک قابل تحسین پیش رفت ہے۔ یعنی سائنسی طریقے استعمال کرنے سے ہم نے بہت زیادہ بہتری اپنے سینیٹری کنڈیشنز میں لے لی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے نمبر 3 پہ مور فوڈ اینڈ بیٹر فوڈ۔ سائنسی طریقے استعمال کرنے سے ہمارے کھانے پینے کی عادات میں بھی تبدیلیاں آ گئی۔ سائنس کے استعمال سے ہم نے سیکھ لیا ہے کہ مختلف قسم کی خوراک کھانا صحت بخش ہوتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھ لیا ہے کہ خود کو سارا سال کس طرح مختلف قسم کی غذائیں فراہم کی جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو ایک صدی پہلے زندہ رہتے تھے شاید ان خوراک سے شاید اتنا ہی لطف اندوز ہوتے ہوں گے جتنا کہ ہم ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس مختلف اقسام کی غذائیں شاید نہیں تھی۔ ان کی زیادہ تر غذائیں ان کے اپنے کھیتوں یا ان کے اپنے باغات میں پیدا ہو جاتی تھیں، چونکہ تازہ سبزیاں صرف جس موسم میں سبزیاں ہوتی تھیں اسی میں حاصل کی جا سکتی تھیں، اور سرد آب و ہوا میں رہنے والے لوگوں کے پاس موسم سرما کے مہینوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ سریف کی ہاؤس وائف جو تھیں، جو کفایت شار گھریلو خواتین ہوتی تھیں، اپنے گھروں میں اگی ہوئی سبزیوں اور پھلوں کو ڈبوں میں بند کر کے اچار ڈال کر کے یعنی خشک کر کے سرد موسم کے دوران استعمال کرنے کے لیے محفوظ کر لیتی تھی۔ گوشت کو نمک لگا کر یا خشک کر کے، یا موسم جب کافی سرد ہوتا تھا اس کو جما کر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ سمندری غذائیں عام طور پر صرف ساحل سمندر کے پاس ہی دستیاب ہوتی تھیں۔ مچھلی اور جھینگے پکڑے جانے کے فوراً بعد استعمال کیے جا سکتے تھے۔ نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے بیٹر ایٹیٹیوڈز، بہتر رویہ جو ہے، یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے۔ رویے سے مراد ہمارا وہ طریقہ، وہ ہمارا وہ انداز ہے جس سے ہم کسی خیال یا کسی واقعے کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ یقین رکھتا ہے کہ کسی قسم کا تعویذ پہننا اسے بدقسمتی سے بچائے گا، وہ تعویذ پہنے گا اور اس کے بغیر بے چینی محسوس کرے گا۔ اور وہ احساسات جن میں اس طرح کے بے بنیاد خوف شامل ہوتے ہیں انہیں سپرسٹیشنز کہتے ہیں، اور ایسے لوگ جو سپرسٹیشنز پہ بلیو کرتے ہیں انہیں سپرسٹیشس پیپل کہتے ہیں۔ سائنسی طریقے استعمال کرنے سے پہلے لوگ کالی بلیوں، بلیک کیٹس، بروکن مرر، نمبر 13 اور چارمز ان پہ بلیو کرتے تھے۔ اب سائنسی طریقے استعمال کرنے سے لوگوں پہ رویوں پہ بہت اثر ہوا ہے۔ لوگوں میں اوپن مائنڈڈنیس آئی ہے اور ان کے آئیڈیاز بدل گئے ہیں۔ اب لوگ کسی بھی تصور کو، کسی بھی آئیڈیا کو پرکھے بغیر قبول نہیں کرتے۔ سائنسدانوں کی دریافتوں نے لوگوں میں روشن خیالی، اوپن مائنڈڈنیس پیدا کر دی ہے، اور وہ چیزوں کو صرف اس لیے نہیں ایکسیپٹ کرتے کہ بڑی دیر سے ان کو صحیح سمجھا جا رہا تھا۔ Scientific discoveries has encouraged open-mindedness, making people more willing to accept new truths and challenge existing beliefs. Change of ideas. People are more adaptable due to changing old ideas based on scientific discoveries, which reduces their inclination to accept conclusions as final. یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 تھا۔ لیکچر نمبر 2 میں ہم اس کی ٹیکسٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس کے امپورٹنٹ کوسچنس کو ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔